अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 10 जनवरी 2019 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि ममलिकत में रहते हुए तमाम गैर मुल्की अफराद को मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि वो किसी भी किस्म की कानूनी पेचीदगी में ना मुब्तला हो जाएं। इन तमाम ख़बरों को जानने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, आप हज़रात की जानिब से एक अहम तरीन सवाल जो काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा था और वो 2 से 3 दफ़ा मज़ीद रिपीट हुआ है, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि हमारा बैंक अकाउंट अचानक बंद कर दिया गया है, जबकि हमारा अकामा भी अभी वैलिड था। इसकी क्या वजूहात हैं? दोस्तों, इसकी बैंकों ने बहुत वाज़ह तौर पे सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने इस बारे में एलामिया जारी किया था, जिसके बारे में 2 से 3 पॉइंट में आपको बताता हूं कि आपका बैंक अकाउंट आपके वैलिड अकामे होने के बावजूद किस वजह से बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि अगर आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि जिसके अंदर कुछ बैंक्स को कुछ डाउट होता है कि इस ट्रांजैक्शन की कुछ वजूहात कुछ और हो सकती हैं, तो आपके बैंक अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी वजह ये होती है कि अगर आपके बैंक के अकाउंट में पिछले 6 महीने से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो उसके बावजूद भी आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरी बहुत बड़ी अहम वजह ये होती है कि जो आपने रेवेन्यू अपना बताया होता है कि मेरी 5,000 सैलरी है, और मगर आपकी सैलरी किसी दूसरी कंपनी में आप चले जाते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है, या आप उसके अंदर ज़्यादा ट्रांजैक्शन ज़्यादा बड़ी अमाउंट की करते हैं, तो उस पर भी बैंक उस आपके अकाउंट को टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड कर देते हैं, ताकि आप उस जो अमाउंट आपके अकाउंट में आ रही है उसके लिए आप बाकायदा उनको सबूत फराहम करें कि आपका ज़राए आमदन क्या है। ये वो ज़रूरियात होती हैं जो कि बैंक को रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर आपने टाइमली उनको ये नहीं दी तो बैंक अकाउंट आपके अकामा वैलिड होने के बावजूद आपका अकाउंट किसी भी टाइम पे सस्पेंड कर सकता है। लिहाजा अपने अकाउंट से गैर ज़रूरी तौर पर दूसरे दोस्तों या रिश्तेदारों को ट्रांजैक्शन ना करें। अपनी आमदनी के मुताबिक ट्रांजैक्शन करें, ताकि किसी भी किस्म की कानूनी पेचीदगियों से बच सकें। दोस्तों, ये था आपके बहुत सारे दोस्तों का सवाल का जवाब जो आप लोगों ने अक्सर मुझसे पूछा है। अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। रियाद से खबर आई है कि खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने के लिए सादा गश्ती गाड़ियाँ मुकर्रर की जा रही हैं। महकमा ट्रैफिक ने वाज़ह तौर पर एलामिया जारी किया है कि ममलिकत में रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए हादसात की 2 से ज़्यादा वजूहात ज़्यादा नहीं हैं। एक तेज़ रफ्तारी और दूसरा सीट बेल्ट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल। इस सिलसिले में रियाद में अमन आमा के डायरेक्टर जनरल अल हरबी ने ममलिकत भर में शाहराहों पर मुतय्यन रफ्तार की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने के लिए सादा गश्ती गाड़ियाँ मुकर्रर कर दी हैं। ये गाड़ियाँ मुकर्रर रफ्तार की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने के लिए उनके ऊपर कैमरेस लगे होंगे, या वो उनके कुछ खुफिया कैमरे लगे होंगे, वो मुंसलिक होंगी। इसका ऐलान उन्होंने बुध के रोज़ किया है, और उन्होंने बताया है कि ममलिकत के अंदर हर सूरत में सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को ममलिकत भर में शाहराहों का मिसाली इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने मज़ीद ये बताया कि ये बहुत ज़्यादा संजीदा और मिसाली कोशिशें हैं, और इस सिलसिले में हादसात का जायज़ा बेहद अहमियत रखता है, ताकि फील्ड सर्वे की बदौलत हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर दुरुस्त फ़ैसले किए जा सकें। उन्होंने ये मज़ीद बताया है कि इस सिलसिले में 150 गाड़ियाँ ट्रैफिक एहलकारों को दे दी जाएंगी। मुस्तकबिल में मज़ीद गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी, ताकि ममलिकत के तमाम शाहराहों पर ये गाड़ियाँ खड़ी हों, ताकि इसकी बदौलत जो भी तेज़ रफ्तारी अफराद करते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। जवाज़ात ने एक बार फिर से एलामिया जारी किया है कि वो तमाम अफराद जो कि घरेलू मुलाजमत के तौर पर ममलिकत में काम करते हैं, अगर इनकी फ़ैमिलीज़ परमानेंट वीज़े पर ममलिकत में मौजूद है तो किसी सूरत में भी उनको रियायत नहीं दी जा रही है। ऐसी तमाम ख़बरें जो कि सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि घरेलू मुलाजमीन उनकी हो सकता है इस जनवरी के अंदर फ़ीस माफ़ कर दी जाए, तो ये सरासर गलत ख़बर है।
کسی بھی صورت میں گھریلو ملازمین ہوں چاہے دوسرے غیر ملکی افراد ہوں، اگر وہ اپنی فیملی کو مملکت میں فی الوقت رکھتے ہیں تو ان کی فیملی کے اوپر جو لگا ہوا ٹیکس ہے وہ ان کو ویسے ہی ادا کرنا ہوگا جیسے دوسرے مملکت میں غیر ملکی افراد اس کو ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی مجلس شورا نے 15 برس سے کم عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ 18 برس سے کم عمر کے لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کی خصوصی عدالت کی منظوری سے مشروط کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ بدھ کو صدر شورا ڈاکٹر شیخ عبداللہ ال شیخ کی زیر صدارت میں کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ 18 برس سے کم عمر کا کوئی لڑکا یا لڑکی شادی کرنا چاہے تو ایسی صورت میں عام نکاح خواہ اس کا نکاح نہیں پڑھائے گا، بلکہ خصوصی عدالت یا اس کے حوالے سے طے شدہ اصول کے مطابق قائم کی جانے والی عدالت اس سلسلے میں کارروائی کرے گی۔ لہٰذا شورا نے یہ بھی پابندی عائد کر دی ہے کہ 15 برس سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی نہیں ہوگی۔ مملکت بھر میں ایک عرصے سے کم سن کی شادی پر بحث چل رہی تھی۔ یہ عوامی بیٹھکوں کا بھی مسئلہ تھا اور ذرائع ابلاغ کا اس سلسلے میں کافی اظہار خیال کیا جا رہا تھا۔ قصیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ محکمہ ٹریفک نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ گاڑی کی 3 تصاویر کے بغیر خلاف ورزی کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے واضح طور پہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ٹریفک اہلکاروں سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی گاڑی کا چالان کرنے سے قبل اسے روکیں، مختلف زاویوں سے اس کی 3 تصاویر لیں، گاڑی کے کاغذات کی فوٹو کاپی لیں، اس کے بغیر خلاف ورزی کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نہیں چاہتا ہے کہ ایک شکایت نپٹانے کے لیے بہت ساری شکایات کا اسے سامنا کرنا پڑے۔ محکمہ ٹریفک نے فیلڈ اہلکاروں اور گشتی دستوں پر شامل تمام پولیس اہلکاروں کو یہ ہدایت جاری کر دی ہیں کہ اگر کوئی ٹریفک اہلکار گاڑی کے شیشوں کو کالا پائے یا گاڑی غلط طریقے سے پارک کی گئی ہو یا معذوروں کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی گئی ہو اور موقع پر گاڑی کا مالک نہ ہو تو ایسی حالت میں مختلف زاویوں یعنی اینگل سے گاڑیوں کی 3 تصاویر لے کر چالان کر دیا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو اہلکار ان خلاف ورزیوں کے مطابق اپنا کام نہیں کرے گا یعنی ان اصولوں پہ کام نہیں کرے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ محکمہ ٹریفک کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کیوں نہیں کر رہا ہے۔ ٹریفک اہلکار موبائل کے ذریعے گاڑی کی تصاویر لے کر اسے روکے بغیر لے سکتا ہے۔ یہ اطلاع وہ نیشنل انفارمیشن سینٹر بھیجے گا جہاں سے گاڑی کے مالک کو صرف چند منٹ کے اندر اس کی پلنٹی یعنی اس کے اوپر کارروائی کر کے اسے SMS مل جائے گا جو کہ اسے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ دوستو، جدہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی پاکستانی مشترکہ تجارتی مشن کا اجلاس 2 روزہ یہ اجلاس 13 اور 14 جنوری 2019 کو جدہ میں ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کے لیے سعودی عرب کی مارکیٹوں کے لیے اس سلسلے میں جو اس میں رکاوٹیں ہیں انہیں ختم کرنا ہے اور مملکت سے اس کی تعمیراتی اور غذائی اشیاء میں دلچسپی لینے والی پاکستانی کمپنیوں کو اس سلسلے میں ہیلپ کرنا ہے۔ اس پروگرام میں سعودی عرب کی 65 قومی کمپنیاں اور پاکستان کی 35 کمپنیاں شریک ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی برآمدات اتھارٹی قومی مصنوعات اور پیداوار کی دنیا میں رائج ہونے والی پالیسیز سے بھی اسے مزید تقویت ملے گی۔ اس سلسلے میں پاکستان کی کمپنیاں مملکت کے اندر آنے والے دنوں میں وسیع پیمانے پر اپنے کاروبار کو فروغ دیں گی اور اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی مصنوعات یعنی پروڈکٹس سعودی عرب میں کافی وسیع مقدار میں نظر آئیں گی۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ میونسپلٹی نے کارروائی کرتے ہوئے مقدس شہر کے مختلف گلی محلوں، بستیوں، میدانوں، فٹ پاتھوں پر کھڑی ہوئی خراب گاڑیوں کا جو کہ بڑی مقدار میں اکثر دیکھنے میں آتی تھیں انہیں ہٹانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی کارروائی میں 200 سے زیادہ گاڑیوں کو اٹھایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید آنے والے دنوں میں بے شمار گاڑیوں کو ہٹایا جائے گا۔ اس سلسلے میں بلدیہ نے یہ بتایا ہے کہ 940 سے رابطہ کر کے وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو کہ ایسی گاڑیوں کے بارے میں جانتے ہیں فوری طور پر اطلاع دی جائے تاکہ مقدس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جا سکے۔
महकमा ट्रैफिक ने एलामिया जारी किया है कि वो तमाम अफराद जो कि सीट बेल्ट और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में आए दिन मज़ीद जो कैमरे खुफिया कैमरे ममलिकत की मुख्तलिफ़ सड़कों पर लगाए जाएंगे। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इस सूरत में कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें भारी जुर्माने अदा करने होंगे, जो कि मखसूस अरसे के बाद डबल और उसके बाद ट्रिपल होते जाएंगे। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं मौसम के बारे में। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि रियाद रीजन से मुल्हिका जो भी इलाके हैं, हाइल, कसीम और तबूक साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा होने की वाज़िया तौर पर उम्मीद पैदा हो रही है। लिहाजा मौसम इस कुछ दिनों में काफ़ी सर्द हो जाएगा। वो तमाम ममलिकत में रहने वाले अफराद जो कि ख़ास तौर पर रियाद रीजन, तबूक, हाइल और कसीम के इलाकों में रहते हैं और कुछ इलाकों से मदीना से भी ये इलाके टच होते हैं, यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफ़ा होने की उम्मीद है। लिहाजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इन तमाम मालूमात के बारे में जान सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।